Kita bersama dengan burung hantu yang suaranya wow. Orangnya pun lagi wow. Hana Delisha. Hana join the Masked Singer ni sebab I've been a fan of this show. Hana nak pengalaman baru. You know, I tak pernah join program-program macam ni. So it's something new untuk I dan juga, you know, I want to have fun. And at the same time, sebenarnya Hana nak jatuh cinta semula pada muzik. I dah lama tak menyanyi sangat. Mungkin sebab kerja Hana lebih kepada bidang lakonan. Sebenarnya Hana tak selesa sangat nak masuk competition. Jadi, I salah faham sebenarnya. I ingat the Masked Singer ni lebih kepada teka-teki antara juri dan juga contestant. You know, who's behind the mask. So something yang fun. Tapi lama-lama kan, dia jadi quite kompetitif tau. Yang penting, you know, as long as I kat belakang mask, orang tak tahu siapa I kan, orang tak nampak muka I have fun je. Siapa yang tahu? Tak ramai yang tahu, honestly. My manager, my husband, my PA. Kalau apa-apa cakap shooting je. I'm a type of person yang I tak go back to back kerja. I go one by one. Kalau The Masked Singer, I fokus je kat The Masked Singer. Tapi dekat IG tu buat-buat lah, nampak macam busy. Bila juri pertama kali menyebut nama Hana Delisha dalam Burung Hantu? No, tak best. I must do better. I must confuse them. Tak nak diorang tahu belakang Burung Hantu ni is Hana. Diorang bagi Hana macam like a sketch tau. Maskot yang tengah available. Antaranya was si Merak, ada juga Ratu Semut. Yang caught my eye is Burung Hantu. Bila I nampak lukisan tu, dia nampak macam mysterious. Maybe I feel like satu benda yang connected dengan I because I more to privacy, I guess. And sebab dia comel tu je. Kesemban dengan pakai maskot, ada rasa susah? So sebenarnya dia punya cape dia, tali dia ikat belakang sini. Jadi dia macam kadang-kadang dia rasa ditarik lah. Ya, memang perlu ketat pun sebab kalau tak, cape tu akan jatuh belakang. Tercekik juga adalah lah. kadang-kadang kan. Kalau you guys perasan dia punya mata kan, mula-mula first app tu tak ada lubang. Bila Hana keluar nak buat persembahan, dia jadi berwarp sebab dia tak ada airflow kan. Okay. Jadi dia berair and then Hana tak nampak. It was so blurry vision tu. Not a good experience. Alhamdulillah I managed to pull through. Ada certain lagu yang I tak pilih tapi take it as a challenge sebab even I myself tak tahu kalau I boleh bawa lagu tu ke tak. The Masked Singer ni berbeza sebab you know, people don't need to judge you first impression. Itu je bagi I feel like it's a good platform for me to try something new and have fun at the same time.